बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अصغر गुज्जर। तुसीं वेख रहे हो गुज्जर टीवी आरिफवाला। हर रोज़ बेहतरीन ते आला क्वालिटी जानवर लैके दोस्तों की खिदमत हाज़र होईदा। अज मंडी की दूसरा पार्ट की वीडियो लैके हाज़र होए हैं। पहले पार्ट चूहाइयाँ, वच्छियाँ, वच्छे, कट्टे, कट्टियाँ, झोटियाँ, वैड़ां ते हुण मुहावांगे मज्झां ते गावां। तसल्ली बख्श जानवर प्योर जू दे जंगल दे। झोटी जी कैमरे नज़र ताज़ा सूई पहलन झोटी, चंगे वड्डे कद च चंगे खिड़े च, लेकिन बाजार है कि झोटी पूरी सोहनी है। थन बड़ा प्यारा वा, ताज़ी सूई है, कोई 6 तो 7 दिन की। लबास लबूस भी बड़ा प्यारा वा। बाजार च आके मझां दुद्ध सड़ भी जानियां, जिहड़ियां अगे बाजार च दुद्ध दिनियां उन्हां नहीं। लेकिन पुट्ठा झोटी ने माशाअल्लाह बड़ा कमाल दा। नीली के बटन भी दो नज़र आ रहा है पिछे। इंडिया मई मंडी के 4-4 लाख डिमांड करते। इस तरह मझां के 4-4 डिमांड करते मंडी के। खुराक वेख लो, लेखन जी फाइनल होएगी 4 लाख की डिमांड करेंगे, शायद ज़्यादा कर लें। 3 तो कुछ थोड़ी होएगी घट, 3 तो 10,000 घट जाए, 5,000 घट जाए, फाइनल हो जाएगी मंडी के इंशाल्लाह। तजर्बा या गलबात माशाल्लाह। वैड़ करास फरीजन तो चोलस्तानी का करास। इस तरह की गांव सूई हुई है 2 तो 3 दिन की। लाला किन्ना वैड़ को दुध आ ते डिमांड किन्नी करते? मुल जी मुल किन्ना करते हैं? 4 लाख रुपये। मगर वच्छी वच्छा जी चोलस्तानी तो वलैती का क्रास। सोहनी वैड़ पहलन माशाल्लाह। 4 लाख डिमांड करते, लेकिन मेरे नज़रिए 2 लाख 20, 15, 35, 40 के राउंड बाउंड गांव फाइनल हो जाएगी। सोहनी वैड़ा 2.35 से 40, 2.35, 30-35 के राउंड बाउंड फाइनल हो जाएगी वैड़ जी। जोड़ा मेरा जाती तजर्बा इन पूछिए, लेकिन इन्हें फैलने नहीं बिल्कुल दसना। बड़े निजाब जानवर आए होंगे जिन्होंने रोह खावे दोस्तों जिसका हर पास हरी हरी ट्रे जाएंगे। जोड़ा कोई जानवर साढ़े दिल लगे वो दोस्तों खावे। यह चीज़ जी है ये बहुत खूबसूरती बढ़ाती है। मैं अगे भी दसिया कि जो टाइम के टाइम लिबास इन्ना होंगे, कई मझां घटा जानियां। पुछन मझ की बिल्कुल बरीक शाक वाली दोहरियां ढुंगां की मझ। पुट्ठा मझ बड़ा प्यारा, लिबास अगे पिछे बड़ा वा। अखां दोवें शाक वालियां, एक जवाब है बच्चा है माशाल्लाह। खूबसूरत मझ। लेकिन की डिमांड करते लाला जी? 7 लाख 7 लाख रुपये डिमांड कर रहे। कट्टी कट्टा जी कट्टे ही कट्टा मझ चंगी है जो खड़ी होंगी उदों थोड़ी जी कांडी पाँदी। मझ फुल शौक वाली, फुल चंगी माशाल्लाह। लिबास भी बड़ा चौड़ा तो पिछों मझ बड़ी खुली, पिछले पुट्ठियां हर पासे फुट दियां गिरना छड़ी के तौर पर जाता। 7 लाख रुपये डिमांड कर। कि जगह लाला? नूर शाह का इलाका नहीं माशाल्लाह। सोहनियां होंदियां हर बारी इन्हां कोल। नूर शाह का इलाका अपना है। फुल खूबसूरत मौज। 7 लाख रुपये डिमांड कर रहे। तो कमी पेशी भी जरूर करने। अगर कोई दोस्त आवे आरिफ वाली मंडी का विजिट करे, माई दी करान
इन्होंने को सारे घर इन्हों की चंगी चंगी मझ होंगी है इस पास। ठीक हो गया बंद लाना, मेहरबानी। कैसी खूबसूरत मझ, जंगल की कन्न तो फड़ के जिथे मर्जी टुरया जाए। नस्ल की यह गल होंगी है, पैर मझ के गोल चराई की कन्न तो फड़ो जिथे मर्जी लैके टुर जाओ। बाल नहीं होनी भी जो फड़ो। दोस्त ने कन्न फड़िया होया मझ का माशाअल्लाह। यह नस्ल यह होंगी है, यह नहीं कि मैं एवं हर मझ से आके कैमरा ला के फड़ो जाना कि भाजी आ मझ नूं जरा छड्ड के विखाओ। हर मझ नहीं विखाई जाती है इंज पर करके मझ कोई टुरदी नहीं। है खुडा ये ढाका मझ नूं, ये बरीकियां हर मझ च नहीं होंगी। समझदार बंदा इस गल समझेगा। माशाअल्लाह एक होर खूबसूरत मझ नज़र आई है। मुछ बग्गी, अखां सफेद चिट्टियां, बूथी छोटी जी बरीक, कद मझ नूं बहुत वड्डा वा। लिबास अगे पिछे बड़ा वा। इन्नियां मझां बड़ा सारा इलाका फिरन दे फिर नज़र आउंदा। अख मझ नूं फुल सफेद चिट्टी है। ये नहीं कि जवाब हो टुक हो थण मझ नूं जिहड़ा डागला वा उहदा ही पिछला वा। कैसा प्यारा था। इस तरह दी मझां दी चुआइयां मोटियां होंदियां, वक्खी नहीं मझ दी नज़र आती, छोटी छोटी वक्खी है। लिबास अगे पिछे बड़ा है। तो सिर्फ आरफ वाली मंडी ते इस तरह के जानवर चंगे चंगे मिलते हैं। इन्नियां मझां जिहड़ियां होंदियां वो नमैशी होंदियां। एक कड्डी है मझ दी बरीक उठी विचकार वाली फुल खूबसूरत मझ। अगर यदी डिमांड करावांगे यदी साइयां 15 लाख मंग लेनी। भाई जी मझ ने छिक्का बना रहा है, छिक्का पा रहा है जिन्हें पिछा मार। ये मंडी एक ऐसी चीज़ है ये लखां पैसे दुनिया कमा के उठती है, लखां झाड़ के उठती है। मझां विकियां होइयां जिन्होंने निशान लगे, सफेद कलर जिन्होंने लगे तो मझां विकियां होइयां। मैं छिक्का भाई नहीं पा रहा है, उस में गल कर रहा। ये मंडी एक ऐसी चीज़ है इतने दुनिया लखां रुपया कमा के उठती है तो लखां घाटे खा के उजड़ के उठती है। बस जिन्हों अल्लाह पाक दे। ये नहीं कि जिला मंडी आ गया उन्हें कमाई करके उठनी है। घाटे वादे फिर किस्मत दे नाल नाल होंदे हैं। मझ बड़ी खूबसूरत चुआई हो गई। इन्हू बाजार नहीं है, लक्का नहीं लग्या, चुआई हो गई है। बड़े प्यारे जाता सारी माई में फिर माई ने बहुत प्यारा नक ते वाल फुल जंगल की मझ। नस्ली मझां जिहड़ियां आरफवाल की माशाअल्लाह। एक होर ब्रांड जिहड़ा गुज्जर टीवी की जीनत बने। इस तरह दी गावां घट घट ही मिलदियां माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਲਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆ ਗਾਂ ਕੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ? 20 ਲੀਟਰ 30 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਮਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲਾਲਾ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਲੀਟਰ ਗਾਂ ਦਾ। ਸੂਆ ਕਿਨੂੰ ਆਈ? ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ माशाअल्लाह। तो लिबास दोस्तों नज़र कद माशाअल्लाह बड़ा बड़ा फुल खूबसूरत मगर अच्छा वा। लिबास ही पर ठीक है। अल्लाह पाक नजरे बातों बिछाए। सोना जानवर माशाअल्लाह।
ایک اور زبردست نیلی کا برانڈ ہاں نیلی کا عارف والے کا برانڈ عارف والے منڈی لگی ہوئی ہاں گاں سوئی گاں ماشاء اللہ فل خوبصورت کونی دودھ انہوں نے بھی پوچھ لو انہوں نے 25 روپے دینا لیکن میں وہی گل دساں کراس ہے کسی چیز کا ساہیوال کا چولستان کا لیکن ویڑ ماشاء اللہ فل خوبصورت بچہ کہڑا لالا بچی بچی مول کنا کر دیں 10 لاکھ روپے ماشاء اللہ سونا مول ہے وپاریاں نوں بھائی جی گلاں ہی بائی دیاں صحیح بندہ تو اگے میں گل کی کہ لکھاں روپیہ دنیا تو کما کے اٹھتی ہے تے لکھاں اجاڑ کے اٹھتی ہے ماشاء اللہ ایک ہے مجھ خوبصورت ماڑی گھما دیو تو مہربانی یار لالا کہڑی جگہ نے بچہ لالا کنا دودھ مائی کو ماشاء اللہ چنگی مجھ بڑا چوا چنگا مائی نو چوا چنگا مائی نو موڑ لیا جی ماشاء اللہ اس طرح دیاں برانڈ جڑے عارف والی منڈی تو ملتے ہیں ایک سفید چٹی کالی مچھ پگی کنڈ شنڈ مائی نو بڑی پدر آ بائی سر مائی دودھ والی ہے ماشاء اللہ میرے مل کی کر دیں ماشاء اللہ مل بھی جائز آ تے فائنل آپ دے کے نہیں دیاں گے جڑے دنیا ڈری ہوئی منڈی تے آن تو 280 صبح لگتا بھی رہا اچھا لیکن 3.5 تو نہیں دیتا صحیح ہو گیا 2,80,000 روپیہ اندر باہروں ریٹ نہیں لبدا دسیا کہ دنیا اجڑ بھی جاندی تے بن بھی جاندی پنڈیاں چ بچہ دی عمر دیکھنی ہے تے بچے دے کام دیکھنا پھڑ کے مسالہ دین لگا دے یار دے اور بندے نوں کسی نہیں پتا ہونا پہلے انہیں مائی دی گالی باہر کڑھائی ہے پٹھے باہر سٹائے ہے تو پھر مائی دے منہ چ مسالہ رکھے جڑا مال دا شوق کردا وہ گلاں نوں سمجھدا لالا کی مول کر دیں گبن ہے جی بھی گبن ہے جی بڑے بڑے پیارے کھانے لگا لالا یہ کی مول کر دیں ہاں جی ماشاء اللہ کیا مجھ ہے جی خوبصورت ہے سونا مائی نے پکا کنے دن سوئی رہا پچھلے نمبر پیر سے پیر شکر مائی بڑی سونی
مائی نو بڑا پیارا ایک اچھا چٹا کنا دھد مائی کو 18 کلو مول کنا مول 4.5 لاکھ ماشاء اللہ پاک نظر برتن سے 18 کلو دودھ ہے ایک بہت ہی خوبصورت یہ چول ہی نا چول ہی بڑا بڑا کرتا ماشاء اللہ باہروں ایڈی ایڈی مجھ نہیں لبھی صرف منڈی نہیں اللہ پاک نے تفریقاں بخشی کہ دوست شوق کرتے چنگا چنگا جانور لے کے آنا نیما شاہ کالی بڑے وڈے قد چ بڑا وڈا لباس چوئی ہوئی مجھ امید کرنے کا یہ ویڈیو آئے کہ دوستوں نے پسند شام کا ہو گیا ٹائم ایک اگلی تو نوی بہترین ویڈیو میں پھر ملیں گے اس ٹائم تک اپنے میزبان اصغر کو جانے اجازت رابطہ نمبر 0300 567 53 واٹس ایپ کال ساری سہولتیں موجود اگر کسی نے دوست نے بھی منڈی سے وزٹ کرنا ہو تو سارے نمبر تے کرنا رابطہ 0300 567 53 ایک اگلی تو نوی بہترین ویڈیو پھر ملیں گے چنگیاں بھی لب جانیاں تو بڑیاں بھی لب جانیاں اللہ حافظ